Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Fuel subsidy alang sa mga apektadong PUV drivers sa Cebu City nga moabot og 35 milyones pesos. Gisukit-sukit sa budget hearing sa Konseho sa Dakbayan. Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad mauna ang bagong hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Libreng tuli gipahigayon sa barangay Tejero ning Dakbayan sa Sugbo. 10 bata nga nagpatuli nag-edad og 4 anyos. Pinangita nga si Atong Ang nasigpatan sa Calabarzon Region suma sa DILG. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, fuel subsidy alang sa mga apektadong PUV drivers sa Dakbayan sa Sugbo nga miabot og 35 milyones pesos gisukit-sukit sa budget hearing sa Konseho. Apil ang mao nga pundo nga gipangayo nga 964 million pesos nga supplemental budget sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitagsa-tagsa na sa Committee on Budget and Finance sa Cebu City Council ang gidusong 964 million pesos ubos sa Supplemental Budget number 1. Unang gisukit-sukit sa mga kaubanan ang mga items sa Office of the Mayor nga may balor og 64 million pesos. Apil nini ang 35 billion pesos nga pundo alang sa fuel subsidy nga ihatag gato sa mga PUV drivers nga apektado sa nagkamahal na karon nga presyo sa petroleum products. Bisan og aduna nay gigahing pundo, gibutyag sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival nga wala pay klarong numero kung pila man sa mga PUV drivers ang mangkapahimo sa maong tabang. Gikabalak anusab sa mga kaubanan sa komitiba nga basin dili paigo among pundo alang sa mga jeepney, tricycle ug ubang public transport drivers. Ilabi na nga posibleng modaghan pa ang mga habal-habal drivers sa Dakbayan nga nagpalista. So we do not receive the same amount in those sectors that receive the amount from the national government. For example, tricycle drivers, nagagawa naman sila sa national government. So we're not giving an equal amount to all drivers but equitable based from those who are beneficiaries already from the national government, Mr. Chair. Maong kasabutan sa Budget and Finance Committee nga kung mahimo magbaton og klarong guidelines bahin sa distribution sa hinabang. Kini aron kalikayan nga masagulan og politika ang pag-apod niini. Our committee report, we will make our own committee report, and then maybe the mayor can also make an executive order defining what are the guidelines on the distribution. Nahinayon ang budget hearing sa Konseho karong adlaw, taliwa sa nasugotang kalibog. Nadugay sa pagsugod among hearing, human mipaibaw si Vice Mayor Tomas Osmeña nga papaulion na ang mga concerned department heads nga gidapit sa komitiba. Tungod dinhi, gitataw ni tumulak nga budget hearing lang ang gibuhat og dili regular session sanglit nasabutan man ang maong pagsukit-sukit sa supplemental budget. Suma pa niya nga gibuhat ila kini pinasubay sa kasamtangang house rules sa konseho. We cannot accept that we are not rubber stamp. No? Ang City Council. That's the reason why we call a budget hearing, for us to be able to know what are those programs and how they come up with.
Hangtod ka na klaro na tanan og nasugdan ang budget hearing. I'm not picking all of them. They will not tell you what the original amount. That's a fundamental flaw. That's why before we get into this hearing, I wanted to bring that up to make that clear. No? And another fundamental flaw in this budget process is that we have appropriations without any programs of work. Ian Navarro, CCTN News. Kapin usa ka libo ka mga konduktor sa bus o VHR nakadawat sa tag 10 kilos nga bugas humay sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo. Dugang ayuda gilauman nga iapod-apod sa mosunod nga buwan. Ang kasayuran nato ni RV Veloso. Moabot sa 1,400 ka mga drivers ug konduktor sa bus ug van for hires ang naapuran og tag 10 kilos nga bugas humay nga subsidiya gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo karong adlaw. Kini kabahin sa ayuda sa Kapitolyo alang sa mga sakop sa transport sector ning panahon sa padayon nga krisis tungod sa tensyon sa Middle East. Subay niini gipapaspasan usab sa kagamhanan ang pag-repack sa mga bugas humay alang sa himuon nga distribution sa mga transport sector mananagat, mag-uuma og kabahin usab sa marginalized sectors nga labing naapektahan sa pagsaka sa presyo sa tanang palaliton. Sa mosunod nga mga buwan, gilauman usab ang pagpahigayon og libreng sakay ug pag-angkat og dugang bugas alang sa pagpangapod-apod sa ayuda. Nasayran nga niadtong Miyerkules gisugdan sa kagamhanan ang pagpagapod-apod usab sa ayuda sa mga habal-habal drivers ug ubang sakop sa transport sector sa lungsod sa Cordova. RV Veloso, CCTN News. Mulapas na sa 2,000 ka mga apektadong public transport drivers sa lungsod sa Cordova ang nakadawat og tabang gikan sa Cebu Provincial Government. Atol sa serbisyo karaban kagahapon, kapin sa 1,000 ka mga drivers ang nakapahimos sa libreng bugas humay nga gitanyag sa Kapitolyo. Nakadawat sila og tag 10 ka kilong bugas ang kapin usa ka libo usab ka mga e-bike drivers, 102 ka mga tricycad, 771 ka mga motorcad drivers. Samtang 87 usab ka mga habal-habal drivers sa Cordova ang nakadawat og tag 3,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa Kapitolyo. Human sila maapektuhi sa global fuel crisis. Sunod nga bisitahon ang lungsod sa Cebu nga aron padayunon ang pagpanghatag og libreng bugas ug uban pang hinabang sa transport sector. Posibleng pagpasaka sa suhulan sa mga job order employees gitun-an sa kagamahanan sa syudad sa Mandawi. Ipasusi usab nila kung aduna bay igong pundo alang niini. Ang kasayuran natod ni Mary Rose Sagarino. Tungod sa taas nga presyo sa petrolyo nga may resulta usab sa pagmahal sa panaliton nga nakaapekto sa pangadaw-adlaw nga gastuhan sa mga tao, gisugyot karon sa kagamahanan sa syudad sa Mandawi nga patunaan ang posibleng pagsaka sa sweldo sa mga job order employees. Sa kasamtangan, moabot sa kapin 400 ang matag-adlaw nga suhulan sa mga JO, mas ubos sa kasamtangang minimum wage sa rehiyon 7 nga 540 pesos. Hinuon tungod sa kadaghan sa job order employees, ipasusi pa kung aduna bay igong pondo ang syudad alang niini. Ang national government nagsige ng pagkanawag mga programa para pag-alibyo sa sitwasyon sa ordinaryo nga Pilipino. Yeah, kita diri po sa Mandawi ato sangitan usad ang ato mga empleyado, no? Nga labi na nga ato mga job orders kung mahimo atong tudyuhan nga mapasaka ilang sweldo, no? Para pagkuansat pagsawa ni sa pagdabang nila sa karong sitwasyon nga nitabo karon sa atong nasod nga tagas na kayo ang palalito, no? Tagas na kayo. Ang ordinansahon kabahin niini ang napasar sa sesyon sa konseho sa syudad. Gihangyo ang City Mayor's Office o Human Resources Management Office sa pagtuon niini. Si Konsehal Joel Seno, ang chairman sa Committee on Appropriations, Budget and Finance, nagkanayon nga gikonsidera usab kini sa City Mayor's Office o City Administrator's Office. Namagwid daghang gastuhan. No, so ato pangitan but the mayor is seriously considering sa pag-increase. To be very honest and candid about it, kining naistoryahan na namo several months ago. Yes, yeah, being the chairman sa appropriation, motong nagstorya namin ni Attorney Sally ni Mayor with respect to that. So that is in the works.
Magdepende ang posibleng pagsaka sa suhulan sa JO sa himuong pagtuon og pondo kung pila ang mahimong pagtaas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, nahukman sa mga organizer sa gabi sa Kabilin nga ibalhin ang mao nga kalihukan karong Mayo sa tuig 2027. Tungod kini sa nagpadayong gubot sa Middle East nga misangpot sa global fuel crisis din apektado ang laing kadaiya nga mga sektor. Matod sa gipadang pamahayag nga maglisod ang mga organizers sa pagpahigayon sa tinuig nga heritage event subay na sa kalisod nga naangkon sa katawhan. Maong hatagan og pagtagad ang pagpakigduyog sa gabi sa Kabilin organizers ang kahimtang sa palibot. Usa ka tinuig nga kalihukan ang gabi sa Kabilin din suruyon sa publiko ang mga museum o karaang dapit sa Cebu City ug mga silingang lugar. Mosunod, Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, mauna ang bagong hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahom ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. The day you came along with your songs, my heart began to sing, dear. A million thanks to you, my love. Pilita Corrales, natao sa siyudad sa Subo ug nagtungha sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion ug sa usa ka finishing school for music sa Spain. Sa hamubong pagpuyo sa Australia, si Pilita mo'y unang babaeng nalakip sa Australian pop chart sa iyang recording Come Closer to Me. Siya gibunyagan sa titulong usa sa Grand Dames of Victorian Radio and Television. Gani, usa ka karsada sa Victoria, ginganlan og Pilita Corrales. Sa iyang pagbalik sa Pilipinas, daling misulbong ang iyang ngan sa natad sa pelikula, entablado, recording, radio ug television. Ang iyang TV program, An Evening with Pilita, usa ka multi-awarded TV program sa iyang panahon. Ang iyang signature song, A Million Thanks to You, gihubad sa 7 ka pinulungan. Siya mo'y front act sa concert sa The Beatles sa Araneta Coliseum. Siya mo'y unang Pilipinang miawit sa Caesar's Palace. Pilita Corrales, Asia's Queen of Songs. Garbo sa Subo. Subuano ni. A million thanks to you, my love. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu.
Balik sa ato mga balita, kani District Director sa Manila milingkod na isip bag-ong hipi sa kapulisan dinhi sa Central Visayas. Hulipan niya si Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga gitudlo na karon nga may pangulo sa Philippine National Police Academy. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Personal nga bibisita ang Chief sa Philippine National Police nga si Police General Jose Merencio Nartatis Jr. aron mao'y mangunay sa pagpangulo sa ipahikain nga turnover of office ceremony sa bagong hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Epektibo sa Abril 15, 2026, ganilibuhan sa katungdanan si Police Brigadier General Rodrigo Maranan o gibalhin kini isip hepe sa Philippine National Police Academy. Samtang ang mihulip kaniya mao ang kanhi hepe sa Manila Police District si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad nga sakop sa Philippine National Police Academy Class of 1996. Pursuant to paragraph 1 of Termination of Designation General Orders number 2026-1896 dated April 15, 2026. The designation of Police Brigadier General Rodrigo Atienza Maranan, badge number O-03344, as Regional Director, Police Regional Office 7, Philippine National Police is terminated. Effective April 15, 2026. Si Maranan nahimong hepe sa Piero 7 sunod sa usa ka tuig ug 3 ka buwan din sa mga gidugayon. Gipasagarbo niini ang daghang accomplishment kay iya nga nakabot kini sama sa balampuson ug luwas nga duha ka sinulog nga walay insidente nga natala. Lakip sa gipanghambog ni Maranan ang malinaw og zero crime incident nga midterm election adto nga Mayo 2025. Nahimong balampuson usab ang ilang gihimong search, rescue and retrieval operation sa dagkong trahedya sa Central Visayas kini sama sa pagtay-og sa kusog nga linog sa dakbayan sa Bugo ug kasikbit nga lungsod nga mikalas og daghang kinabuhi ug ang miigo nga bagyo din daghang lugar aga nabahaan ug nalunupan. Sa maong mga dagkong katalagman, napabilin nila nga malinaw og walay nahitamong looting sa mga dapit ka apektado sa kalamidad. These accomplishments are a clear reflection of the dedication of all personnel of Pro 7, the hard work of every member that brought favorable peace and order in Central Visayas. And I am grateful for the collective efforts that have driven significant results, of course, from the command group, the directorial staff, to the city and provincial directors, from the commission and non-commissioned officers, to the non-uniformed personnel, and our friends from the media. Thank you very much for all your support during my leadership. Ginaig ni Maranan ang mga personel sa Piero 7 nga misuporta sa iyang pamunuan nga mahinungdan nga nakabot nila ang labing taas nga record sa ilang kampanya batok kriminalidad. Sa ilang datos nakasakmit sila og kapin sa 1 ka bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ug moabot sa kapin 70,000 ka mga wanted persons ang nadakpan gikan sa Enero 10, 2025 ngadto na sa Abril 15, 2026. Kunon sa man ang suporta nga gipakita sa mga personel sa Piero 7 kaniya, iyang awhag nga mausab ang ihatag ngadto sa muhulip kaniya nga si Police Brigadier General Arnold Abad aron magpabilin ang kamalinawon o kahapsay sa Central Visayas. I urge all the members of Central Visayas Police Force to continue exercising your mandate with commitment and determination. Give your new regional director the same support and cooperation. Kung kailangang lampasan pa ang support and cooperation, give that to your regional director. Gipasalamatan ni PNP Chief Nartatis sa Maranan tungod sa iyang nakita sa gihimong review sa gipatuman nga seguridad sa national midterm election. Usa ang Piero 7 ang nakakuha sa taas nga score nga dunay labing luwas nga pinili ay. Lakip sa nakita sa PNP Chief ang paghingusog sa kampanya sa special law sama sa smuggling, illegal drugs, illegal nga sigarilyo, lakip na ang oil smuggling uban pa. Din usa ang Piero 7 sa nakahatag og dakong tampo sa pagsaka sa accomplishment sa PNP Rico Pilipinas. And our campaign on special laws, especially campaign on smuggling, illicit drugs, illegal drugs or illicit cigarettes, oil smuggling, etc. Malaki ang accomplishment dito. And actually, the accomplishment here in South, particularly Cebu or PRO7, this is the gem of our accomplishments nationwide.
Congratulations. Ihunan ko ni Abad nga dako gyud ang ihang trabahoon aron makatupong sa nakabot sa iyang hulipan apan masaligon kini nga mahimo niya ang dakong hagit nga nagpaabot. To the men and women of Police Regional Office 7, I am here not just to lead you, but to work alongside you. To the people of Central Visayas, your police force is here to serve and protect. With the support of our leadership and the cooperation of the community, we will keep Police Regional Office 7 a safe place to live, work, and do business. Kuman sa turnover of office ceremony gisunod dayon ang pag-inaugurar sa mga bagong opisina sa Pero 7 ug ang bagong gi-renovate nga firing range sa sulod sa kampo. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa gunson nga mga aksidente sa dakbayan sa Sugbo, gikabalakan usab sa mga konsehal. Tungod niini, gipahinumduman nila ang mga driver sa emergency vehicles o ubang motorista nga musunod sa mga lagda sa trapiko. Ang kasayuran neto ni Gian Navarro. Nahimong sumsuman sa publiko ang kalit kakamatayon sa usa ka college student sa Ayala Flyover sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Human gibanggaan sa ambulansya ang gisakyang motor. Hinungdan nga gikabalakan sa mga netizens. Apil na ang katagkuan sa Cebu City Transportation Office sa sagunson nga mga aksidente nga mahitabo sa kadalanan. Apil sa mga nasubo, mao si Konsehal Paul Labra, kinsang chairperson sa Peace and Order Committee. Mao nga nakigtigom siya sa mga hingtungdang buhatan aron ipahinumdom ngadto sa mga motorista nga di magpalabi og pakusog sa dagan sa ilang mga sakyanan. Alang ni Labra, kinahanglan panghingusgan na pagpatuman sa mga balaod trapiko aron magpabilin ang disiplina sa kalsada. That incident is an eye-opener. No? Nga dunay mga opisina nga wa gid taon makabuhat pa silang gimbuhaton sama sa aning mga opisina no may gitahasan nato pag implementar no sa balaod trapiko. Magtitigom si Labra sa mga kabarangayan sunod semana aron ipahinumdom ang kamahinungdanon sa matag traffic laws kagipatuman. Nasuta sa investigasyon sa PNP nga kusog ang pagpadagan sa ambulansya gikan sa Barangay Apas, hinungdan nga nabanggaan ang motor nga gisakyan sa college student. Maong gipahinumduman ni Consul Dave Tumulak ang mga responder sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipabilin ang luwas nga pagmaneho sa dalan. Kinahanglang tumanon sa mga driver sa matag emergency vehicles, apil na ang mga fire truck sa pagtuman sa mga driving protocols sa higayong moresponde na sa gawas. Kini aron di mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa ubang tao sa dalan. Since July, when we assumed the office, girimind na sila. So hopefully, ang CCDRMO, and not only CCDRMO, all barangay ambulance, emergency vehicles such as fire trucks and ambulances should remain and maintain on driving safety. Ian Navarro, CCTN News. Oras og lagda alang sa truck ban gilaraw nga parehason Locop Metro Cebu. Laing tigom kauban ang mga mayor sa Sugbo himuon aron pag-aprobar ni ini. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gilantaw sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpatuman sa parehas nga truck ban hours ug magtakdo ang lagda. Locop Metro Cebu aron nga malikayan ang kahuot sa kadalanan o giingong mas mapasayon ang paghatod sa mga commodities sa probinsya. Si Cebu Governor Pamela Barecuatro naglaraw nga parehason ang schedule sa mga lokalidad sa Metro Cebu aron nga maalibyuhan ang mga hagit sa logistics sa Sugbo. Gitigom sa gobernador ang 14 ka mga lokalidad sa Sugbo gikan sa Danao City paingon sa dakbayan sa Karkar diin lalakip niini sa tigom ang dakbayan sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu. Subay sa naandan ang truck ban gipatuman aron nga maminosan ang grabing kahuot sa sitwasyon sa trapiko ilabi na sa peak hours sa mayoriya sa mga kadalanan. Apan matod sa gobernador nga base sa kasamtangan nga pabaagi giingong dili magparehas ang schedule sa truck ban nga giingong maoy gilantaw niyang hinungdan sa paghuot sa sitwasyon sa trapiko. Tungod kay samtang gitugutan nga moagi ang mga truck sa usa ka lokalidad, dili pa kini paagion sa laing lugar o padulngan sa laing oras, hinungdan nga giingong mapugos kini sa paghunong sa daplin sa dalan, kini aron nga magpaabot sa oras nga makaagi. Ugaling mahiusahan na ang mga lagda mahimo kining makatabang sa pagpameno sa presyo sa mga bayranan ug abagahon unya sa mga consumers. Subay niini laing tigom usab ang ipahigayon aron nga mahiusahan ang mga lagda niini subay usab sa pagtambong sa mga mayor sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News.
Kapin usa ka libo ka mga motor vehicle plates ang giapod sa Land Transportation Office 7. Human gisugdan ang Friendly Flag Down Program Locop Rehiyon. Inay nga badlungon gitabangan sa mga LTO enforcers ang mga motoristang walay rehistradong plaka sa pagkuha niini. Gihimo ang flag down operations gikan alas 6 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Sumapa ni LTO 7 Director Wendell Dinglasan nga pinasubay ang maong programa sa daling pagapod sa mga nakabacklog ng mga plaka ug pagtuman sa balaod trapiko. Gitinguha usab sa LTO 7 nga dili ra maapektuhan sa kinatibuk-an ang dagan sa trapiko pinaagi sa gihimong operasyon. Samtang sa laing balita, libreng tuli alang sa mga bata. Gipahigayon sa Barangay Tihero, ning dakbayan sa Sugbo. Daghan ang mga nagparehistro o nipahimos sa gayon ilabi na karon nga panahon nas bakasyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dulaan usa ka gatos ka mga bata sa Barangay Tihero ning dakbayan sa Sugbo ang nakapahimo sa libreng tuli nga gipahigayon sa Tihero Elementary School ni adtong Lunes, Abril 13. Gituyo ang programa ning panahon sa bakasyon nga walay klase ang mga bata ug taas ang adlaw sa pagpahuway. Giklaro sa Committee on Health sa barangay nga giandam gyud ang mga bata nga magpatuli dili lang sa pisikal kundi sa ilang emosyonal ug psychological nga aspeto niini. Kini aron malikayan nga mahadlok ug matroma ang mga bata. Gani kadtong dili paandam wala gyud gipugo inay gitambagan ang mga ginikanan nga paabuton ang mga insaktong panahon sa mga bata nga magpatuli. Mga health personnel sa Cebu City Health Department sama sa Team East ug Team Tihero sa pagpanguna ni Doc John Loreche, mga barangay health workers mao'y nagtinabangay aron magmalampuson ang proyekto. Inabagan usab kini sa Tihero barangay officials, Tihero SK officials, barangay workers ug sa Tihero Elementary School nga mao'y nipagamit sa venue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mid-Year Cultural Summit nga kabahin sa kapistahan sa syudad sa Mandawi, hingpit ng gilusad. Moabot sa kapin 20 nga kalihukan ang ipahigayon sa usa ka buwan nga selebrasyon. Ang kasayuran natod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Gisuroy kaganinang buntag sa mga kandidata sa Miss Mandawi ug Queen Mandawi ang Mandawi City Hall isip kabahin sa Experience Mandawi Tour. Gibisita usab ang National Shrine of St. Joseph ug uban pang dapit sa syudad. Lakip kini sa kalihukan sa Mid-Year Cultural Summit sa Mandawi karong tuiga. Kagabi ang opisyal nga paglusad sa kasaulugan atol sa media presentation sa mga kalihukan kandidata sa Miss Mandawi ug Queen Mandawi alang sa mga trans woman. Moabot sa 22 ang ipahigayon nga kalihukan sa Mid-Year Cultural Summit pagsaulog sa kapistahan sa syudad. Mas ubos kini itandi sa 30 ka kalihukan miaging tuig. Kining ang gibuhat lang ana is gi-cut down lang tong mga uban nga mga activities or events sa kada kuan. But without, as I said, without prejudice sa quality sa pag-deliver sa katong mga activities. Usa pa sa highlight ang Fiesta Concert Night nga panguluhan ni TJ Monterde o Kizzy Tandingan sa Ayala Gatewalk sa Barangay Subangdako karong Mayo 7. Uban pang kalihukan ang Pre-Summer Gateball Tournament, Fiesta Fun Run, Opening Salvo ug Motorcade, Vispap Night, DepEd ug daghan pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pinangita nga si Atong Ang nasigpatan sa Calabarzon Region suma sa DILG. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated. With its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bogo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Balik sa ato mga balita, DILG Secretary Junvic Rimulya mibutyag nga nasigpatan si Atong Ang sa Calabar Zone Region. Duha ka semana ang nakalabay. Suma pa niya nga nagkadaiya nga mga taguanan ni Ang aron dili kini madakpan sa mga otoridad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga kaduhanang nasigpatan si Atong Ang sa Calabarzon Region duha ka semana ang nakalabay. Subay kini sa subsub nga pagpangita sa mga otoridad uman nga adunay red notice si Ang gikan sa Interpol tungod sa gingong kalambigitan niya sa mga nangawala nga sabongeros nitong tuig 2021. Matod ni Remulla nga subsub ang gihimong follow-up operation sa mga otoridad apan napakyas sa pagdakop. Kisay sa niya nga lain-lain ang taguanan nga giadtuan ni Atong Ang matag tulo hangtod 5 ka adlaw aron di siya madakpan og dali usab nga makaikyas. Adunay mga panahong ni kuyog si Ang ngadto sa mga grupo ug magbalhin-balhin sila sa laing lugar. Bisan sa mga unverified information nga tuwa si Ang sa Vietnam o sa ubang nasod, dako ang pagtuo ni Secretary Remulla nga nagyapon si Pilipinas si Ang nga nagtago. Nakaungong ang warrant of arrest batok di Atong Ang tungod sa kasong kidnapping with homicide o kidnapping with serious illegal detention tungod sa mga missing sa Bungero sa Luzon. Apan, gihimakak ni Ang maong mga pasangil. Nagatanggapon ng 20 billion pesos reward ngadto sa mga makahatag o konkretong kasayuran kung asa gyud nagtago si Ang aron ilang dako. Gian Navarro, CCTN News.
Gisugda na ang panagsabot sa Sinulog Advisory Council aron pangandaman ang umaabot nga Sinulog 2027. Nag-abot silang Cebu City Mayor Nestor Archival, Governor Pamela Barecuatro, Archbishop Alberto Uy, mga kadagkuan sa Sinulog Foundation Incorporated o gubang mga opisyal kagabi. Mato di Archival nga pinasubay sa agenda niya ang tema sa Sinulog sunod tuig nga mao ang mas malungtarong pamuyo sa dakbayan. Samtang nakita ni Arsobispo Uy nga bisan og adunay mga kakuliang nasugatan sa nakalabay nga sinulog, hanayon kini sa sunod tuig aron mahimong mas mabungahon. Kini na ang unang meeting sa Sinulog Advisory Council aron sabutan sa sayo pa lang ang mga pagpangandam sa maong dakong fiesta karong Enero 2027. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha?